Eh bien salut tout le monde, c'est Joxy. On se retrouve pour l'épisode 7 de Max Payne 3. On s'était laissé au chapitre 12 je crois. Cela on fait le 12 et le 13 sur cet épisode. It was the question I kept on asking myself. How could I? Et on était dans l'hôpital abandonné. Il me semble que c'est un hôpital, je suis pas sûr. Maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Je vais m'accroupir parce que je sais pas si j'ai le droit de me faire repérer. Bon. C'est les mecs qui rigolent pas, hein. Either those guys wheeled their trash out on stretchers, or something was seriously wrong here. Ouais, il n'y a pas que les ordures. Hein. Il y a les cadavres aussi, on a vu. Ou les morceaux de cadavres. Voilà, ça rien que je sors de suite. If I'd thought about this too much, I'd never get through it. Mais je me dis ça. Non, même pas. On va aller voir ailleurs. Hein. The Imperial Palace Hotel was a 5-star bona fide shithole. I needed to. Ah non, c'est un ancien hôtel en fait, c'est pas un hôpital. Non, checking out by the bag load. Maybe the service would be better upstairs. Non, c'est un hôpital qui se... S'il me raconte, lui. Il y a des brancards de partout. Você não tá fazendo nada, tô fazendo tudo sozinho. Est-ce que je les tue? Rapaz, tô trabalhando aqui, ficando de olho e escutando você reclamar. Olha o quê? Para com essa viadagem, para de reclamar. Je crois pas qu'il y a un silencieux. J'ai 3 balles. Putain, j'ai que 3 balles, hein. Voilà. Je vous dis que j'ai 3 balles. C'est pas pour m'amuser. Putain, un lance-roquette, mon pote, j'aurais ça, mais je s'explose la tête. Explosion. On essaye. Juste pour essayer. Oh! Attends, alors là. Sortez de là, là. Bizarrement, il n'y a personne. Hein. Ils sont où ces bâtards là? Sortez de là. Ouais, c'est un élément écran. On peut pas passer. Bâtard, et oh! En train de changer d'arme, c'est un ouf. Tiens, un cadeau. Un cadeau aussi. Oh là là, je m'amuse là. Ça y est. Ils m'ont énervé. Oh, la tête réflexe. Hein? Oh, lui, il a le droit de m'en mettre une et pas moi, quoi. J'ai essayé, hein, mais... Toi, tu m'as saoulé. Allez, salut. Tiens, bonjour à ta mère. D'huile. Faut de l'huile. What? Oui, merde. J'avais pas vu. Ce sont les mecs. Merde.
t'es pas discret derrière ça. Voilà, faut trouver du huile, on a dit. Faut descendre là. T'es sérieux? Parce que je sens pas du tout. On reste planqué. Voilà. Est-ce qu'il y avait du huile en bas? Hop. Oh putain, ça tire. Putain, j'ai plus de vie les gars. Ça se fait qu'il y a ça, il n'y a pas de hit dedans. De ma gueule. J'ai vu un truc tout à l'heure. De Silva and I had the same fan club. I knew enough and he knew too much. We'd both become targets. Mais ouais, mon pote, t'es la cible. Ce qui m'inquiète, c'est pas d'être la cible. C'est quoi qui a explosé là? Je fais du vide. You can't unsee something, but you Ah, can il dull the effect. C'est quoi son arme à lui? C'est une arme de merde ça. Je sens qu'il y en a un qui est en haut là. I knew this thing was bigger than me, bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture, like looking in the J'arrive mirror même pas à lire les for an sous-titres, les instant, gars, seeing tellement what je- everyone non. else sees, a bad caricature of a better man. Oh lolo. C'est chaud de ouf ça. Buffet. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the crush of Prado. Now I just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. What? I had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. Go. Wait. I said get. Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own Tue-le ce bâtard. nightmare. T'aurais dû le tuer hein. Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Cache-toi. Voilà. Oh non, mais il est sérieux là? Il a fait le bâtard. Hein. Ah non. Ah, j'aime pas cette arme. Après, elle a l'air être ouf. Hein. Dans les gilets pare-balles, ça a l'air de... J'ai que 7 balles. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes. Hop, hop, hop. L'autre, il a une précision, gros. Joueur de baseball. Putain, j'ai plus de balles nulle part. Vas-y. Monte ta tête. Il est pas mort, lui, c'est pas possible. Bon, il se manque le bâtard. Lui va montrer sa tête dans pas longtemps. J'ai eu un coup d'analogue pour lui. Putain, ce réflexe de code là. À recharger à chaque fois. Ah, je l'ai vu. La tête, elle est pour moi. Allez, This dégage. was hell on earth.
De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. Heureusement que j'en ai trouvé un derrière le bar parce que... Qu'est-ce qu'il fait lui? Attends, on dirait De Silva. Non? What the fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? Don d'organes, bon. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. Qu'est-ce que je m'en branle de ton fric là? I do important research. Please. Caralho! No, no. Caralho! Espera, espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Il va le démonter, gros. Vas-y. Não, não. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus. E aí, Totó? Les gars, il y a un zombie dans l'hôpital. For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. T'avais d'autres dettes à gérer. Ouais, bah déjà, tu changes d'arme. Que dalle, hein. There had to be something I wasn't seeing. T'as raté quelque chose. J'espère juste que ça bug pas parce qu'il n'y a pas du tout de mec ici, c'est pas normal. Merde, j'ai cru que c'était un escalier. Je vais pas aller loin hein, si je monte dessus. Hein. Voilà, il y a un arsenal. Arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use. Vas-y, donne-moi tout, gros, je vais tout faire péter, moi. Il y a un hélico, gros, bouge-toi. C'est tout. Gros, Call it evidence. Y'a rien d'autre là, le mec il a des armes de... Attends. Vas-y, c'est bon, j'ai ça. Ah. Either Victor Bronco and Nevis were doing a lot of charity work together, or this was payment for something else. Were the Crash of Prado in Victor's pocket? Had he tipped them off about the stadium exchange? Et bien sûr. I had to hurry up before more of those assholes showed up. Voilà. Pas du tout. J'ai vu le bruit qu'il fait. Allez, faut que je le mette à tous les poteaux rouges, ça se passe comment? On a un troisième là-bas. Déjà tu me gardes ça à la main. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats come out of their holes. Ils sont que 4, mais gros. Ils sont pas prêts là. Regarde ça. C'est bon, il y en a encore. Dans la tête, gros. Sans aide à la visée, celui-là. At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. Merde, j'ai pas vu ce qu'il y avait écrit. Il y a plus d'autres C4 à mettre là? Ah non, celui-là c'est le plateau que j'ai mis. It was time to see what VIP treatment awaited me on Ah oui, the d'accord, en penthouse fait il a dit floor. qu'il fallait se casser. Wow, c'est quoi ça? Gros, je suis pas prêt moi. T'es sûr de ton coup là? Ah yes. Gros. American Sniper, tu connais? J'ai dit. Je sais pas.
D'abord les snipes et après les trous du cul. Dans la jambe, lui. Raté. Et il veut pas tomber. Si? Non. C'est bon, t'arrêtes de tirer ou... Voilà. On a d'autres? Parce que j'avance pas avec un sniper, hein, je te le dis tout de suite. C'est bon. Ok. Putain, mais j'ai l'impression que le bâtiment, il y a toutes les pièces qui sont... Cette arme elle est ouf. Oh là là, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Vas-y, c'est quoi? Vous voulez faire les mecs? Je sors, il me passe par derrière quoi. Any time I bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. Il y a plus de sous-titres quand il parle, c'est pas grave. Alors, là il y a un bâtiment, enfin un poteau rouge. Je sais même pas par où passer. Ah bah, ça y est. That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building. And all the evil in it. Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose, let's do it! Que porra que tá acontecendo aqui? Senor Neves. T'es pas prêt de prendre l'hélico, toi, hein? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue! That's what my fucking problem is! I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything. We have the record. Oh, so people can sell their livers? Their hearts? Their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city. Decent people. Safe. I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Bon, c'est un malade, lui. Bon, on va tous tomber. Prends ça, gros, parce qu'ils ont tous les gilets, là. Oula, oula. Et gros... C'est bon, il n'y a plus personne, là. Ah ouais, en gros, faut que je cavale. Il va me casser les couilles jusqu'à la fin. Tout le monde, il était pas là. Vas-y, cavale, hein. Je sais pas où tu vas, mais vas-y. J'avais juste à attendre. Il me casser les couilles. Par là. Si j'ai bien compris, c'est où que ça tire là? Bon, vas-y, j'ai l'air d'un guignol. Ah oui, il y a dessus, merde. D'accord. Ah, j'arrive pas à viser avec le sol qui se barre. Là. Ouais, vas-y, encore là, lui.
On va dire que je l'ai peut-être tué comme ça. Voilà, allez, dégage. C'est le seul taré qui fait péter un bâtiment et qui reste sur le bâtiment. I told you the city was dangerous, friend. I kind of like it. It's crawling around me. Nice to see a happy tourist smiling. Commissaire? Ah non. What the fuck are you doing here? I came back I can see that. But why? to save you. Oh, yeah, real hero. Listen, Now, come with me, Max. To Brazil. Be a chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. what are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo were trying to teach Rodrigo a lesson. Get into losing the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. This thing works. Bien sûr qu'il fonctionne l'hélico. Ah, bah voilà. Chapitre 13. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know it was very wrong. It's all right, it's done. But hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the UFE. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially, there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up.
Wow. Diga a Becker. Que vim para ele. Ah! Ei, olha aqui. Tropa. Ei, moço. Mano, quem é esse cara aí? Nada tua conta, rapaz. Vai, fudeu! Meu conta eu quero tomar no cu, pô. Ela não desgruda dela, meu. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, me dá uma Putain, je lição nele. comprends que dalle à ce qu'ils disent. Então, o pai dela não desgruda. Ladrão, filha da puta! Vai atrás de inocente! Vai ver o que vai acontecer contigo mesmo aqui! Eu não fiz aqui que você vai se proteger, caralho! Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Coup de genou. Il l'a pas respecté. Otário! Sai daqui, Ô, segura a porta aí. C'est un beau jean, hein. Je sais pas si vous avez vu. Eu vi uma outra versão. Vamos resolver aquela parada lá, hein? Demorou. Valeu, amigo. Boum, direct. Hey, what are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him! Answer him! What are you doing? En fait, il est vénère derrière avec son arme. What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? Doing here? Me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? Une bande de guignols. Remets-lui un coup. Bon, Precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. il n'y a pas de sous-titres là. Ah, d'accord, je pensais pouvoir le... Je pensais pouvoir l'assassiner discretos ou des trucs comme ça, mais pas du tout. I knew nothing resembling good times. I guess Faut fermer là. a stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, Alors, par it contre, seemed je to t'ai be pas dit de working. partir, gros, il y a des sons ici. Un malade, lui. Por favor, eu te fiz uma pergunta, pô. A gente não tinha nada a ver com aquilo. Eu te prometo. Me dá nome. C'est chaud, hein, les gars. Isso é tudo que eu sei. É isso que você quer? Mas vamos correr. De qualquer maneira, é certo. Oh, j'ai pas pu les sauver, putain, je voulais... Putain... Bon les gars, faut pas se baisser pour ramasser la savonnette. Attention. Vraiment, il y a personne derrière. Parce que là, ça peut aller vite. Hein. Il y a rien ici. Putain, c'est lui de luxe hein, pour eux. Encore un qui m'a surpris. C'est qui m'appelle. Qui m'appelle, mais je suis pas. Ça va être virage. J'aurais juste sauté les trucs ici. Mr. Have a nice day, guy.
last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, it seemed I was too. Calme-toi, bro, fais pas le malin. Quatre balles, hein. Allez, dégage. Putain, mais c'est plus des protections qu'ils ont, là. It was Monday's arrest log, as far as I could tell, and no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. Ok. Ouais, je vais changer d'arme déjà. Mais pourquoi il marche? The security switch had to be in that booth. Oh, j'avais pas vu. Ah putain, j'ai pas vu ce qu'il a dit. Ah, va falloir que je trouve un bouton ou un truc comme ça, non? Putain, là. That kid had had the lui, je right crois qu'il idea. s'est... There was no point bouncing bullets off that thing. I Il pas trop tiré, les gars. got where he left off, Ça sert un peu à rien, lui, hein. and then immediately regretted that decision. Ah, les sous-titres, ils disparaissent. Voilà. Ah merde, bah ouais, mais je voulais aller chercher le lance-roquette, mais comme il n'y a pas eu les sous-titres, je sais pas ce qu'il a dit, ce con. Ah ouais, putain, mais je peux rien faire en fait. Ouais, il tire plus de 20 balles à chaque fois. Il est pas mort, je suppose. Tiens, avec ça. Regarde ça, la protection qu'il a, lui. Même un gilet pour les couilles. Ah, par contre, les armes de merde, là... Ça va s'ennuyer. Oh, lui, il a eu de la chance. Dégage. Non, je comprends pas. Genre... Ouais, je peux pas prendre... Oh, t'as eu chaud, toi. Hein. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Toi, mon pote, tu vas pas me saouler, hein. C'est un ouf, lui. Je suis en train de me battre avec ta copine, là, qui est protégée comme jamais. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Je vais laisser avancer, lui, parce que sinon je pourrais pas l'avoir. Quoi? Non mais vas-y gros. L'arme elle est partie en couille. Allez, un petit peu de spectacle. Il y en a un autre. J'aurais me toucher. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Merde. Putain, oh. Special Forces painkillers. Personne dans les chiottes. C'est jamais.
L'autre, je crois que je lui ai sauvé la vie, je suis pas sûr. Ok. La personne. Police food. The same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Putain, je vais peut-être trouver l'arme en or complète. Bon, je vais peut-être t'aider à t'allonger, toi. Voilà. Genre, il y a que dalle ici. Becker's blood money from the good doctor. Serrano had canceled one side of that transaction. The other was on me. Ok. On sort pas par les portes. Mais... Oh, je l'ai vu. Un peu tard, mais je l'ai vu. C'est tout. Reste dans ton coin, gros bâtard. Mais... They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. Ouais, mais ça, je m'en fous pour l'instant, je cherche autre chose. Là, tu dois avoir toutes les cams de la ville. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Oh, vas-y, ça pue, ça. Vas-y, montrez-vous, là. Ça va être chaud, hein. Je vois des lasers de partout. Bon, il y en a encore un là. Ici, on sait. Il est où lui? Il y en a encore un derrière. Dégage. Masque à gaz et If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Je peux pas choper un masque ou un truc comme ça. I saw the elevator doors were open. Non plus. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. C'est un comique. Voilà, c'est par où? Oh, j'ai entendu une porte là. Oh, j'aime pas du tout. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Ok, tu... C'est quoi qu'il y a avec lui? Là derrière, à mon avis, il va y avoir vraiment... Je sais même pas où je vais viser. Tu m'étonnes que m'ont pas tué tout à l'heure, c'est une arme de merde. Je sais même pas où je vise avec le laser qui part dans tous les sens. Oh, laisse tomber, faut que j'enlève ça. Hein. Ouais, tu meurs jamais, toi. Je meurs, je vise mal. Putain, l'autre il se cache là où tu peux pas. On va bien changer d'arme avant que tout le monde revienne. Vous imaginez sans Z à la vie.
Il est pas mort. Ouais, vas-y, laisse tomber, j'ai un pistolet, gros. Vas-y, tu sais quoi, ça m'a saoulé. Voilà, ça va plus vite, hein. Même s'il faut plus de balles, au moins. C'est quoi que je disais? Vous imaginez sans dead à la visée avec le laser, là? J'imagine même pas le bordel. Je vais changer mon set. Ah putain, le temps qu'il fasse l'animation pour sauter, il s'est fait tuer. Dommage. Et à chaque mission, lui... Regarde, c'est bon, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Oh les gars, j'étais allongé devant lui. Il était pas prêt. Killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me. I should probably have gone over the AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. The CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. My old pal Serrano. We'd both been unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. J'avoue, Serrano, il faisait le badass et tout, et puis en fin de compte, c'est une grosse dinde. Maybe this was the new slum king De Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks, and there they were. La team du Baker, il va se barrer, il est en train de se regarder un diapo. Every chance I'd go for Il parle en plus de None ça. of this was gonna look good on the resume. And I was in good company. Howell Passos, sent up north to find a washed-up gringo who would act tough and play dumb. Boy, did he ever deliver. Allez, dégage. Ils me mettent dans des trucs. Hein. Voilà. Il va y en avoir d'autres hein, qui arrivent. J'ai vu de la lumière. Il n'y a que dalle ici. On dégage. J'ai cru que c'était une porte. Reste là, toi. Commence pas partout à faire le fou là. It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running only to oh lolo, vas-y, donne-moi une arme de ouf. Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. Celui-là, on échange avec celui-là. Non, par contre, je veux ça, moi. Il n'y a pas d'histoire de prendre un fil d'assaut bidon là. J'aime bien marcher pour rien dans le jeu. Mais je suis déjà passé par là. Oh là. Tear gas. This wasn't good. Oh, I needed to find a way out of that stairwell and fast. Ouais, bon, on est parlé. That would have been too easy. Ouais. Trop simple. Ah ouais, d'accord, ça balance des lacrymogènes. This was a waste of time. Hop, là, là. The doors were all locked. Là. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Oh le guignol. Salut mon pote.
ça, c'est pas de la discrétion. Je m'y connais plus. Hein. Et le setup. There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. Il prend le disque. D'accord. Que dalle. Ah. Il y a quoi à la télé cette fois-ci? Si c'est encore le dessin animé, je crois que je peux pas. Representa o seu futuro. Mantenha-o seguro com o Banco Boitatá. Para sua casa. Même pas de sous-titres. I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. Oh non! Putain, il a plus le fusil d'assaut là. Je vais pas être bien. Bah ouais, gros, c'était sûr. Là, je vais me faire enculer là. Ah, mais là, gros. C'est pas bien. Avec gauche, si ça arrive pas. Lui, c'est le moins dangereux avec sa casquette. Il fait pas de gilet là. Hein. Bouge pas, je te la mets pleine tête. Je veux pas le viser laser, ça je le dis tout de suite. Ah. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? Et que du visé laser. Answers in the forensics lab. I had to push on. Hey pal, nice to see you. C'est lui le bâtard, je crois, non? I don't think we've been properly introduced. I know who you are. And you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Allez gros, t'es un malade, toi. Oh là là, l'américain, les gars. J'aurais la nettoyer tout le toit, lui tout seul, avec une seule arme. Oh. Ah ouais, d'accord, là j'étais pas prêt. Hein. Ok. Mais je fais comment pour partir? Ok. Oh le bâtard. Il m'a réglé mon temps. J'ai que 4 balles. Hein. C'est bon, il est mort. Yes, c'est bon. Il reste 2 balles. Ah mais gros, j'ai plus de balles. Comment il veut que je fasse hein? Allez, donne-moi son arme. Ah non, il n'y a pas d'arme. C'est sérieux ça. Mais je fais comment gros? J'ai plus d'armes. J'ai plus de balles, j'ai plus rien. Sérieux. Bah je vais devoir mourir. Oh là là, mais vas-y. On fout là. Vas-y, monte-toi. Voilà. Gros, ils m'ont foutu dans la merde là, j'avais pas de balles ni rien. Vas-y. Hop. Non là, c'est pas moi qui ai allé, je suis en train de parler. Vas-y, je vais essayer de prendre un gilet pare-balles ou des trucs comme ça là, je peux pas. I felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past.
Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. Pas moyen de prendre un gilet ou un I was at my best. Allez, il va y avoir là le monde ici. Stand de tir, tout ça. D'accord. On bouge pas. Allez, ça c'est fait. C'est bon, t'es sorti. D'accord, désolé, je savais pas. J'ai mon braço. C'est bon. D'accord, le mec je lui tire dans la main, il meurt. Allez. Oh là là. Quel esprit. Je crois qu'il faut que je prenne un cachet, non? Quoique non. Allez, salut bitches. Oh non, non c'est bon. Putain, il était en train de recharger, j'ai eu peur. Allez, bouge plus là, arrête de bouger. Bouge plus, arrête de bouger. Alors celle-là, merde. Oh là là. Tu peux pas te tourner une seule seconde. Hein. Mais gros, j'ai l'impression que je vais jamais sortir du commissariat. Je crois que je suis pas trop protégé là où je suis. Arrête de me saouler, toi. Regardez ça. Très shoot. Voilà. Dégage. Il rend fou ces mecs. Non mais gros, tu peux lever les mains, je m'en bats les steaks. Je suis pas ton pote. La technique elle marche avec qui tu veux, mais pas avec moi. Alors, c'est où là? Mais ils mettent des cinématiques à chaque mec que je tue quoi. Becker and Bachmeyer Je sais pas quand est-ce qu'on va réussir à flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Tu vas avoir du monde derrière. Beleza, rapaziada, bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto. Allez, t'as vu. Da puta, pelo amor de Deus! Bon les gars, on va se laisser là pour cet épisode. Alors je sais que d'habitude je fais 2 chapitres par épisode, mais là c'est trop long, je suis déjà à 1 heure de vidéo. Donc n'oubliez pas de laisser votre pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu. Et je vous dis au prochain épisode. Salut!